Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Mixed Realities, és ahogy ígértem, folytatjuk a Loneco 2-t. Hát voltak technikai küzdelmeim, hát volt pár kifagyásom, hát a játék még továbbra sem tökéletes, de egy kicsit fórumoztam és utána néztem a dolgoknak, úgyhogy remélem, hogy talán stabilabb lesz a beállításaimmal. Hát akkor folytassuk is, ahol abba hagytuk. Bár szerintem egy kicsit visszábbról indul a dolog. Hát ugye a kis siklónál fagyott ki a dolog. Ha mindegy, azt gyorsan leaprítom azt a részt, legalább megnézzük, mi van. Fagyé vagy sem. Köszönjük a feliratkozásokat, remélem, hogy még sokan lesztek, és boldog új évet is egyben. Na, gyerünk! Ez az. The trams now aligned underneath the transit rails. Igen, egy kicsit visszábbról kell, de ez nem probléma. Well done, Jack. Beszállunk. Hát gyere anyukám, menjünk. Megnézzük, mi lesz. Meg vagy? Megvan. Jó. Popcorn is. Igen. Jó van. Megyünk. Hold on to something, Jack. Na gyerünk. Reméljük, minden rendben lesz. Airlock cycle complete. For your safety, please hold on. Accelerating to transit speed in 3, 2, 1. Na, elindultunk. Oh my god. This place is massive. Far more expensive than even the hull map implied. So, where is everyone? Hát gondolom, megkajálta az a fosod. It is difficult to determine the station's condition from this distance. Még nem látja. I'm not getting my hopes up. Igen, ezt már láttuk. Azt nézd meg ott. Wait. Something wrong. Igen. Do you see that? Persze. Up ahead in the cavern. Látom, igen. De inkább azt szeretném látni, hogy át tudunk jutni rajta. Oh my god. It's the biomass. Az bizony. It must be reacting to the energy flowing through the tram line. Wait. Are we? Ó, ott van valami. We're slowing down. Igen. The tram is on autopilot. Controls are locked until we reach the end of the line. Well, you did want to know what happened to the station. Right. Serves me right for asking. Itt haltunk el. Aha, eddig oké. Oké. Utterly blindsided. Úgy látom, sikerült tovább haladni. At the same time, completely unsurprised. Látszik, tényleg a virtuális memória volt befolyással. Meg egy-két dolog. Bár a fémrétem azért visszahullott egy kicsit 60 környékére itt. De azért ez még jó. Jó, kapaszkodunk. Oké, megjöttünk. Nagyon jó. What's that? Igen. He was a lot safer in the hab. Juno-ka nem nagyon mond el mindent.
Station, Central Transit Hub. Kapaszkodhatok beléd? Vigyél. Eldob. Itt vagyunk. Vannak bajok. Ránézésre. Igen. Nyisd ki akkor. Jó van, ügyes vagy. Let's have a look around. See what we can find. Welcome to Cairo Station. Today's date is de jó. 24 April 2537. Az igen. Right. Well, at least the big holographic tree still works. Indeed. It's possible the power grid is more stable in this area. What is this? Nem tudom. De szarul néz ki. Na most töltött be. Hát azért van baj még. Azt mondja, dedicated. Tudom, de megnézzük. A monument. A memorial. Emlék. Dedicated to all those we have lost. Devoted to all those we have yet to save. Na tessék. Egy pillanat. Amit elfelejtettem. Szerintem visszanyomom. Ezt lehet, hogy visszavesszük 100-ra. Oké, mehet tovább. Warning. Environmental systems compromised. Atmosphere suboptimal. Still no life support. Aha, már fagyos a levegő is. We'll find a stable environment. Meg fogunk fagyni. Who's worried? Access denied, huh? Tram routes are all closed. Igen. A miracle we managed to get the Hab A tram up and running. Ahogy pedig be kell jutnunk. Haj! Nem tudtam elkapni. Transportation to Habitat B is currently unavailable. In case of an emergency, contact the station's direct. Offline on battery. Aha. Évek óta nem értek hozzá, azt mondja. This is a dead end. Igen, hát azért csak nem. Azért valamit csak tudunk csinálni. Chiron Station dedicated to 2522. március 10. Hol vagy? Aha. Megyek. Hoppá. Az mi a bánat? Tell me what that looks like to you. Atlas vessel. It's an old Atlas vessel. Pioneer class. Oh. What the hell? Ez lesz a megoldásunk valószínű. Our time doing here. I brought it here. Juno. Na, előjöttél te is? Akkora. I'm glad to see you're still safe. Juno, are you saying this is your ship? That's a complicated question. The ship is my home, but it doesn't belong to me. Legalább én nem szóltad a bánat. Then who does it belong to? I'm afraid I'm not permitted to disclose that information. Jó, hogy az Imagine the anyád. shock. I am sorry, Captain Rhodes. I would tell you if I could, but my directives... What about life support? Does the ship still have atmosphere? The ship is currently suffering the same power disruptions as the station. However, if one were to cycle the ship's reactor... Then we'd have life support. In theory. How do we get on board? The docking platform is in the next sector, through the security checkpoint. I can show you the way. Jó. Hold on. You're not allowed to tell us anything about the ship itself, but helping us get on board, that's no problem. My primary directive is to keep you alive.
And the best way to do that is to get you on board the ship. The door's sealed. I will need a moment to bypass the security constraints. Jó, akkor csináld. So you're really not part of the station? I am what's known as a transient program, capable of gaining limited access to a variety of different networks. But I consider the ship to be my true home. Ott is van valami, megy át pont. Valami. There we are. Beszarok. Aha, van meg. Never thought I'd see an Atlas ship out the window again. Do you think it's safe following Juno to that ship? There's clearly a lot more she has yet to tell us. Kis popcorn hagyjon. But not by choice. Somebody's pulling her strings. And I'll bet whoever it is, they're on that ship. Looks like we've got another door on the blink. Igen. Let's get a closer look. Can you see anything? Mit? Az ott mi? Oda nézzetek. What is that? Fú, de undorító vagy. That is a tick. Two, actually. There's another one in here as well, beating on the door. I'm sorry, you say that like I'm supposed to know what it means? Oh. Ticks are an evolved form of the biomass. Nagyon jó. How do you mean evolved? Accelerated evolutionary growth is an inherent physiological trait in all biomass Fasza. forms. It's one of the main reasons Biomassa that biomass begerjedt. is so Fúj. resilient. Why does it keep following me like that? Ticks instinctually seek out the closest viable energy source, which Nagyon jó. in this case happens to be you. Oh, lovely. Igen, az. Alright, so now what do we do? The only way we can proceed is by removing those ticks. Well, let's have a look around then. De hogy, There's igen. got to be some way to get rid of these things. Hát, ja. Az én se szeretnék meghalni. It seems likely this form of biothreat is closely related to the spore variant we are more familiar with. It's amazing that despite all the odds, they somehow got uglier. Hát nem szép. De a másik se. It'd be easier to see without this thing trying to eat my face. Nézzünk körbe, hogy mi a bánatot lehet itt csinálni. Tessék, itt ez a fos. There isn't any way to get this door open. So long as that tick is reaching its power, the door is inoperable. You see anything that might help? Valahogy be kell ide jutni. Dehogy a bánatba. Ott is van ám egy ajtó, amúgy. Aha. See anything useful? Hát lehet. Azt nem csinál semmit. Semmi. Egyelőre nem látok semmi értelmes. Aha, ott valami van. We're missing something. Keep looking. Igen, valamit biztos. Hát de te is nézhetnéd, anyukám. Mindent csak én keressek. Ez az ajtó is tré. Hamporoltunk. What about that disposal unit? That might work. You'll just need to find a way to get back Aha, into the azon ship. keresztül beküldünk It will valamit. be dangerous, but I don't see any other option. Hát You'll én need to se. clear the area before boarding the ship. How the hell are we supposed to clear the room if we can't even get inside? According to the station schematics, there should be another way to access the security checkpoint through the loading bay. It's just this way. Egyszerű. Van, erre tudunk menni.
Na mi legyen? It's awfully dark in there. Are Eléggé. you sure it's safe? Not as sure as I'd like to be. Ott a biomassa. I'll try to scan the area ahead for potential threats. Stand by. No use. Beszkenneli. Can't see a thing. Jack, mind using your headlamp to throw some light in there? Ma megint? Oh. Nehezen kapcsoltam be. Siker. Apikám, I'm tele seeing a vagyunk. considerable biomass presence on the other side. Shit. Captain Rose, We know, Juno. We saw it. I'm afraid this means you'll have to stay behind. What? Jack and I will continue through the loading bay. Once we clear the docking terminal... No. Absolutely not. I'm sorry, Captain, but I cannot allow you to proceed. The risk is far too great. Well, if it's too risky for me, it's too risky for Jack. Jó, de hát na. Hát igen, sajnos. It's all right, Liv. I was built for this. You were built for this. I know you've gotten used to thinking of yourself as invincible, but Jó, you're de not. hát muszáj, no. Not anymore. If you go in there with only one shell and something happens, you could... Actually, Hát de most Captain, mit I csináljunk? think there may be a way for Jack to avoid that possibility. Igen. You can avoid it by not going. As I was scanning the loading bay, I detected a working fabricator in the adjacent section. If Jack and I can get it powered on, we should be able to use it to scan his architecture into the station's database. So, you're saying he'd be able to reboot again? Exactly. Na. Na, aggódj már. Don't worry, Liv. I can handle this. Igen. Csak haladjunk. I promise, Captain. I won't let Jack do anything that might put him in jeopardy. All right. Na végre. Úgyse tudunk mit Alright. csinálni, jó? If we're gonna do this, let's do it. Ne aggódj. Just watch yourself in there, Megcsinálom. okay? De előtte belenyúlok a I'll be waiting back füledbe. at the security entrance. Jó, oké. Understood. I'll see you on the other side. Let's maybe mind our phrasing, yeah? Oh, I didn't mean... It's all right. I know what you meant. Good luck. Jó, cső. Popcorn. Popcorn is megy. I'll unlock the door for you. Stand by. Csak viszont nincs fegyverem. Az mondjuk volt. Ezekhez nem lesz jó hozzáérni. De bánatosan ronda ez még mindig. Power switch. Aha. Nem köpködik a spórákat ezek a szarok. Aha, ő már ott van. Jack, up here. Jó. The Látlak. emergency power switch is in this control room. Oké. How do I get inside? You'll need to go through the maintenance ducts. There should be an access way nearby. Aha. Hopp, megint arra kell mennem, csak hozzá ne érjek el ezek a szarokhoz. Edd meg ezt. Jó van. You're sure all the biomass in this sector is dormant? As sure as I can be. Of course, that will change once we get emergency power back online. Apikám. he'll be able to reboot, right? Mindenhol ez a szar Take a van. minute or two to get Jack scanned into the system, but that is more or less Hozzá correct. ne érj. Ja. Nagyon sok ilyen fos van itt. Nem szeretnék hozzáérni. Arra kéne tovább mennem, már valószínű. Nyugodtan, szépen, szépen nyugodtan. Mindenhol ez a szar van. Az anyád úristen itt. Szerintem, hát arra kéne mennem, hozzá ne érj. Könyörgöm. 1, 2, ez az. Kicsit fölfele. Ne érj hozzá. Na, innen jöttem, te bánat. Nem innen jöttem? Nem innen jöttem. Azt hittem, jó van, itt vagyok. There you are. Igen, én. This override switch will restore emergency power to the local grid. Valaki hagyott valami üzenetet.
Azt mondja, check on automated active machinery in cargo, keep power off. Jó, hát és egyből beindult ez a szar. Igen. Fölkelt ez a szar is. Tudok magamon. Jó, igen, tudom. Végre fabrikátor, tudok egy kicsit tuningolni magamon. Na, nyisd ki anyikám, nyisd ki anyikám. Jó, nem kell mondanod, én is ismerem. Hello! Kilökött ez a fos. Jó, oké. New template created. Echo unit series 11. Ha lesz fegyverem, gondolom. Fixed tomographic scan. Mapping target composition. Replicating internal functionality. Linking neural matrix to network. A hangok. Scan complete. Complete. Did it work? Igen. Scan output shows no errors. Neural connection is green. Yes, it worked. Akkor minden rendben. From this point forward, if Jack's shell becomes damaged or destroyed, he will automatically reprint at the nearest working fabricator. Igen? Na, az mondjuk jó. How do you feel? Akkor meg tud csinálni mégis. Királyság. This should make removing those ticks much easier. Well, I'd imagine there's a lot that gets easier when you're basically invulnerable. Indeed. It's unfortunate that fabricators are incapable of replicating organic matter. Otherwise, Captain, we'd be able to scan you into the system as well. Igen. Right. Well, the important thing is Jack's back to normal. We're all done here. Jack, I've reopened the access hatch. Make your way back through the maintenance duct. I'll be waiting for you by the entrance to the loading bay. Jó. Be careful. Restoring emergency power has awakened the biomass. Igen, észrevettem, hogy fölkelt erre. Rebootability, I would avoid all contact. Understood. Jó, hát nem akarom letesztelni. Úgyhogy inkább maradok így, nem érek hozzá. Na, tényleg fölkelt. Jaj, csak ne köpjél le meg ilyenek. Emlékszem, hogy ez köpködött is. Új, de undorító vagy. Na, menjünk vissza inkább. Jaj, kérlek, ne csinálj semmit. Ne, hozzám ne érj. Nem szeretném. Oké, eddig jó. Jó, fasza. Well done making it through unharmed. It's clear you've had extensive experience with the biomass. More than enough, yes. Now then, this corridor will take us through the loading bay and back around to the rear entrance of the security room. After you, Jack. Jó, oké. Liv, we are moving into the loading bay. Copy that. Van itt tiszta a terep. Keep me posted on comms, alright? Of course. I'll continue to scan the station's database for any additional schematics or equipment that might be of use. Sure, you do that. Good luck in there, Jack. Itt ez a bánat. Jaj, de undorító vagy. Fúj. Tapadva. Na, turbozzuk be magunkat egy kicsit. Ez The way lesz ahead is az. through this door. Igen. But if you try to open it now, the tick is sure to attack you. Aha. We should find a way to pacify it before we even attempt opening the door. Tök jó. És mit csináljak ezzel? Meg fog támadni. Hegesszem meg a búráját. Nézzük, még nem működik. Azt adok én neki ezzel. This emergency release will open the door. Well, yes. But again, I strongly recommend we deal with the tick before opening the door. I've got to agree with Juno on this one. And Yeah. you know how hard that is for me to do. All right, Juno. We'll keep the door sealed for now. És akkor mit csináljak? Aha!
Ez egy ismeretlen panel. Itt egy újraizélő. Mi a bánat ez? Keep looking. What is this panel in the floor? An electrical bypass. It allows you to direct emergency power to various systems in the area. You can use your cutter to gain access. You can lift the lever to reroute power. Bypass. Hát irányítjuk. So the bypass powers the crane arm. Ó, elkapom. Aha. Tök jó. Most már We're bemehetünk. fortunate the store has an emergency release. Not all of them do. Is this crane mobile? I believe so. You should be able to Akkor le use tudom the vinni overhead arra a handles to picsába. push it Aha, off the értem. crane, És or ott vannak use a the többiek turn wheel is. to rotate the Hú, arm. ott az az aknás, abba belemegyek, vége. Ó, most ott el van. Most már be tudok menni. Now just pull the release handle and the door will unlatch. That's it. You should be able to slide the door open. Hát ezek az ajtók se régiek. Ha, kis bánat meg ott nyomja. Jó, van, ott el van most. Csak ezt viszont át is kell irányítanom valahova. Watch yourself. There are 2 more ticks at the end of the corridor. Látom. Valahogy össze kéne őket szedni. Akkor ezt húzni fogom szerintem. Beirányítjuk. I advise holding the rail to anchor yourself as you move the crane. Így. Ez sok bánat akkor erre fog tapadni, gondolom. Így. Aha, jönnek. Perhaps you can Fúj. push the crane towards the other ticks. He, összeszedte, jó van. Ennek igazán örülök. Befordítalak titeket oda a picsába. Ott el nem lesztek talán útba. Egy. Nagyon jó. Arra kell szerintem tovább menni. Nincs több ilyen bánat. Nincs a fasz, nincs. Ott van még egy. Ez mi? Működik. Another tick. Take care moving forward. Copy that. Aha. Érdekes cucc, de majd biztos kell. Na, itt van még egy ilyen kamra, ha bármi történne, itt talán újjáéledünk. Vágjuk is ki. There's another bypass in this area. Ja, azt hittem ide jössz. Hú, ma izgul. Doors powering up. Ráment az ajtóra a szemét. Most azt kajázza. Ez olyan, hova viszi őt? Power rerouted. Oda. It appears the transformer on the far wall is now live. Ja, várj, akkor The ezt tick is still visszanyomom. focused on the door. Igen, So long as the tick has a power source to feed on, it won't bother searching for another. nyilván. That did it. Well done. Hát jó, You'll need csak... to repower the door before continuing. Hát tényleg, lejöjjük. Talán nem megy vissza. Nem, jó van, hát jó Istennek. Te szar! Gyorsan húzzunk innen. More ticks in the next room. Ne, We'll need some way to distract them. hely, igen, ott is van.
Tele vagyunk ezekkel a bánatokkal. Ha, van aha, jó, akkor azt ki fogom nyitni. Rá fog menni arra, de azt ide kell tolnom, ez már biztos. Jó. Akkor szerintem először... This crane arm is already online. The slider is unlocked. We should be able to move the crane just like before. That looks to be our best option for distracting those ticks. Igen. You can find a way to lure them out. Én is így gondoltam. Kikapcsoltam a zseblampát valahogy. De merült. Na, mindegy is. Kicsit közelebb viszem. Talán akkor így rácuppan erre. De azt ki is kell nyitnom az ajtót. Itt is van egy ilyen szar. Nyissam ki és rámegy egyből. Hát, gondolom. Nem is remélem, hogy nem engem fog megkajálni. Hát, arra el fogok menni. Na? Á, persze nem fér ki. Isten áldjon meg. Got it. Á, meg vagy te szemét. Na, van még egy, úgy láttam. Ezt is kicsalogatjuk. Door powered down. The tech can sense me through the glass. Igen. Yes. As long as it can read your energy signature, the tick will continue to follow you. Perhaps I can use that to my advantage. Indeed. Ticks may be deadly, but they're not exactly intelligent. Na most mit csináljak vele? Ezt kéne csuknom az ajtót. It's at 95%. Szívbajt hoztat rám, te bánat. Hű, jó van, sikerült leráznom legalább. Ó, hogy a bánat egyem meg. Azt hittem megkajál. Hogy szívja az energiát a kis szemétláda. Na jó, haladjunk tovább. Legalább spórákat nem köpköd. Ó, ezt vissza kellett volna kapcsolnom. Isten áldjon meg. Jó, haladjunk már. Ezt nem nyitottam ki. Ez is vissza. Door power restored. Oké, megvan. Haladhatunk tovább. A bánatokhoz ne érjek hozzá. Jó. Végre. Hát legalább nincs ilyen bioszar. This is concerning. I didn't realize the infestation was so prevalent in this area of the facility. Elég szarul néz ki. You don't have any way to detect it in advance. I only have limited access to the station's internal sensors, Hát which at the azaz. moment aren't even fully operational. You mind telling us just what the hell happened here? There was a biomass outbreak. I'll bet it's your attention to detail that sets you apart from all the other AIs. Kaja There's not van much benne, more I azt can tell írja. you without violating my directives. Well, what about the Excuse me. crew? Are they really all gone? All 118 souls aboard the station have either perished or were evacuated. So then, what the hell are we doing here? After your unexpected arrival aboard the Estrella, I was directed to bring you somewhere safe. This is safe. Well, the habitat was safe at the time. Now the Safe ship at is the our only pajzsot. option. Így nem. Brilliant. Valahol lehet pajzsot tölteni. I'm guessing there's no way to open this door. Unfortunately, no. The infestation is too severe. You will need to Nagyon find jó. another way around. Ma megint.
De merre? Másik irány. Pedig ott van a battery socket. Hát igen, és akkor most merre menjek? Aha. Van itt. Semmi leginkább. Földön sem látok semmit. Hát, nagyon jó, csak merre menjek? Zseblámpámmal megint nem megy. Na végre. Merre menjünk, apikám? Az ajtónak annyi. Ja, ott van, basszus, nem vettem észre. Erre fogunk menni. Na, haladjunk. Tetves biomassa mindenhol. Aha. Szarul néznek ki. Elkerüljük hozzá, ne érjünk, már spóráznak. Ó, kicsik is vannak. Ne! Shields at 30%. Hagyjatok! Na, hát ez most nem sikerült. Meg a fabrikátort kipróbáljuk. Működik. Jack? Jó vagyok, jó vagyok. Igen, igen. I'm here. The fabrication process and data transfer were both successful. Igen. Thank God for that. Megnyugodhatsz. Ezeket a bánatokat onnan hogy fogom elcsalogatni, azt még nem tudom, de valahogy biztos. Hogy betámadtak a rohadékok. Kis tetüládák. Tudom, hogy csalogtatom ki őket onnan. Ott vannak. De most mit csináljak velük? Jó kérdés. Az meg, azt nem vettem észre. Az előbb még. Na, ezt tegyétek, api. És ott alattuk el kell mennem. Mindegy, ezt még talán de hogy? Mellettük. Az nagyon szűkös lesz. Api. Jaj. Jó van. Ez nagyon szűkös volt. Óvatosan menjünk, nagyon meglepjen itt még egy. Sok szarit szétdobálva. Jöttem. Ragarda, csak sikerült átjönnöm. Ezt már látom, hogy ide kell az elem. This door is completely disconnected from the power grid. It will need an external power source. Like a battery. Precisely. Megtaláltam, mire kimondtad, apikám. Tessék. Door powered up. Nagyszerű. Az ott mi? Semmi szerintem. És egy töltő. Még több ilyen szar. How much farther, Juno? Nearly there. The security room is just on the other side of this depot. I assume we'll find more tick swarms? Technically, the correct term for a group És az of villog, ticks hol ide is a mennek, hol murder. oda. De jó. I suppose. I always found the term a little too on the nose. Fantasztikus.
Megint ez a bánatos zseblámpám. Na végre. Hát, ezeket most ki kell találni. Aha. Ott van a daru. Quite a sizable crane. It also has greater freedom of movement, capable of sliding in 4 directions rather than just 2. Hát jó, csak itt ez a bánat. Mellette elmegyek, nem lesz tuti bekajál. Szerintem megkajál, ha arra megyek. És itt semmi. Ezzel nem látok itt semmit. Semmi. Másszak el oldalt. Hagyja! Shields at 95%. Sikerült őt átnyomnom, oda jó van. Leszívott. If you look up, there is a second set of rails attached to the crane. Utilizing both rails should allow you to position the crane nearly anywhere in the room. Össze kell ezeket szednem. Azért távolabb megyek. És van egy bánatfejű. Ó, megvan. Nekem itt még... Ó, adj ott paradt te! Áldjon meg az Isten! Ezt is össze kell szedni. Na gyere, itt a finom kaja. Jó, megvan. És ott van még 2. Itt már talán nincs. Ezt kell fordítanom úgy, hogy ezek az a báljanak fel, ha egy mód van rá. Remélem ráfér ennyi. Ez majdnem rám jött, kicsit lassabban kell meglöknem a bánatot. Nem jönnek még át. Deftly handled, Jack. Megvan. Getting to be quite the tick expert, are we? I imagine navigating a gauntlet of tick-infested corridors would make anyone an expert. Actually, it would probably just kill them. Either way, well done. Mintha még ott is lett volna. Megy az áram, meg visszajön. No! Vannak batterik. Oda biztos, hogy be kell mennünk. Itt egy szoket. Jó, hát akkor csak oda. Összeszedtük ezeket a bánatokat. Nagyon szeretném egy kicsit arrébb mennétek innen. Mondjuk így. Amikor van áram, akkor rányomunk. Készülj. Oké. Ki is nyílt. Jó, benn vagyunk. Na. Juno, you said earlier that you were directed to bring us here. That's correct. Well, directed by who? Recharge socket. I get it. You can't answer that. Let's just Betöltjük. focus on getting you to safety. I suspect much will be made clear once we have you secure aboard the ship.
Hát ez nem csinál sem, de jó, most tölt. De jó lenne egy ilyen gyors töltő, mi? Ekkora telepet föltölt pillanatok alatt. Na, hagyjad kifele. Oké. Ezek a bánatok nem jönnek át rá. Rakapd el! Hopp! Így! Ez az. Na, mehetünk oda. Betesszük. Battery locked in. Door online. Bizony online, apikám, nem ma kezdtem. Na! Most már elég lesz ezekből. Hát nem lesz elég. Ott van még egy bánat. Made it. Hát meg... Is everything all right? Well, I still have a mindless tentacle monster trying with all its might to eat my face. Ah, He yeah. hasn't actually managed to do it yet, so all in all, I'd say things are going pretty well. Listen, why don't I keep this little bugger occupied while you deal with the one on the door? Juno, you can help him out there, right? Na, már látom. Megzúj, mindjárt átirányítom ide ezt a bánatost. De abban van még egyem. If you could lure the ticks into this disposal unit, you may be able to eject them into space. Disposal unit powered on. Átment. Now how do I eject the ticks? The tick is siphoning power from the disposal unit. You'll have to use the manual ejection switch. Be kéne oda vannom? Be. Belemászott? Ha-ha-ha! Na, de még nem ment ki. Na most véged van, apikám. Ezt kapd el. Beszoptad. Szevasz! Way to go, Jack. Just one more to go. Igen, az én bajom is, hogy még van egy. Ezt is ide át kell valahogy csalogtatni. Ez mi? The creature does seem to be quite fond of the captain. Perhaps we can use that to our advantage. Igen. Kellene csalogtatni ezt a szardarabot valahogy. Security shutter. De nem bírom fölnyitni. Megvan. Ezt be kéne ide csalogtatnom. Várja, talán ezzel. Gyere! Tikkecske! Gyere papához, van itt kaja neked. Shields at 50%. Shields at 30%. Ajj, jó van, beszopta. Hú, azért veszélyes ez. Majdnem meghúttam. Na jó van, apikám, ég veled. Bye bye! Hú, jó van, megvan. Csak sikerült. That's it. We're clear. Confirmed. Room secure. Na, nyissad neki. Nicely done. Now, Juno, if you would, please. Igen. Jack, I need you to repower the door so I can open it. Ja, tényleg. Az meg. Elfelejtettem. Bocsánat. Parancsolja. Appreciate it. Igen. Better. Now that we're finally clear of the biomass. Amen to that. Captain Rhodes. Jó. What is it? More biomass. Ne, hol? Juno, you're kidding me right now with this. Sajnos nem viccel. Tényleg van még. No, you're not kidding.
Igen, Not to worry, mondtam. Captain. I already have a solution. While sorting through the station's database, I managed to locate a set of design specs for a protective EVA suit. Csak nyisd már ki. Ó, azért van ennek EVA suit, hát with an igen. air supply. A limited air supply. We'll still want to get you to a stable environment as soon as possible. More importantly, the suit will provide limited protection against the biomass. Na I've already tessék. queued up the schematic. All you have to do is enter the fabricator, and we can begin. Na, igen. Can't we just print the suit and I'll put it on out here? The Mennyi? fabricator will perfectly form the suit to fit your body. It Igen. only takes a moment. Na, Okay. menj már, haladjunk. Úgy. Nem fog fájni. Kapsz egy jó kis ruhát. Ez kicsit megvédettől attól. Captain, you have to hold still. Are you all right? Yeah, okay. Do you know, you could have warned me this was going to feel so weird. How would I know? Oda néz, micsoda. Húha, nagyon sukár. Na, Well, what do you think? nagyon jó. Bit of a step up, wouldn't you say? Igen. I like it. A marked improvement over your old EVA suit. My old EVA suit was being held together Hogy by mutat duct ő tape. is. I'd certainly hope this was an improvement. Come on, let's go. Na, megvan a ruhája, most már nem hal meg egyből. Give me a moment to open the door. The ship is just up ahead. I almost forgot how nauseating this stuff looks up close. No cause for alarm. Your suit's filtration system is designed specifically to handle airborne contaminants. You'll remain safe as long as direct contact is avoided. Na tessék. I was more worried about my eyes, actually. Ez megint zárva. Is the ship not connected to the station? Igen. Given the risk of contamination, the ship remains severed from the facility. Only under the most extreme circumstances... I'd say this qualifies. Of course, Captain. Stand by while I extend the gangway. Once inside, I suggest making your way to the bridge. From there... Yeah, I'm familiar. From the cockpit, I can use the number 2 engineering panel to cycle the reactor and bring the ship online. That's correct. Nem hülye ő. Juno, are you not coming with us? All the power disruptions have rendered me unable to connect to the ship's mainframe. Once the power levels normalize, I should be able to join you on board. Jó van, na. Good luck. Oké, csak haladjunk. Na, végre. De jó. De kinézek az ablakon. Apikám. The Research Facility. Oda fogunk átmenni? Lehet. Hát nem komoly. De ott van valami ismeretlen struktúra. De mint az is egy űrhajó lenne. Egy újabb anomália. Hát erre kíváncsi leszek. What are the odds? What do you mean, Liv? Oh, nothing. It's just... I grew up on a ship almost exactly like this one. It was part of the Solar Colonial Initiative. How long do you suppose it's been in service? Tarts No ki. idea. We'll just have to find someone and ask. Megnézzük, mi van itt, csak biomassa ne legyen. Eddig jó. Attention. Atmospheric pressure normal. Oxygen levels normal. Na, Well, that's promising. terraformáló cuccok. Hello? Anyone here? Úgy néz ki. Nothing. Think it's just us, Jack. Igen, én is így hiszem. Let's have a look, shall we? Egy pósztere. This appears to be an old travel poster. I wonder how many settlements this ship has visited. This place... Same could be said for us. The crude nature of this repair is a bit troubling.
Oh, I don't know. A bit of character never killed anyone. What about loss of atmosphere? All right. Fair point. Igen. És ez mi? It's a bit worn down, but it appears we are on the Argos. It reads 2124. This ship was only 2 years old when we left. Akkor az olyasmi hajó lehet, mint a miénk. There are a multitude of emblems, presumably from previous missions. I don't think this ship was ever decommissioned. Argos. Menjünk a hídra, anyukám. Damn. Bridge doors unpowered. Is there another way? Pioneer-class ships like this have only one hatchway to the bridge. Növények vannak So ott no. inkább. We'll need to get resourceful. Let's look around. Here's a way to the bridge. These cargo containers are designated for terraforming equipment. Probably used to store spare parts for Atmo processors. Huh. Spent a lot of time around tech like this. Because of your parents. Yeah. Both Mum and Dad worked terraforming missions. Na Carting us tessék. back and forth across the system. Kanya apu is Brother liked to play hide and seek in the ship's így cargo hold. dolgozgatott. At least that was until he got stuck inside one of Terraformálók the voltak. crates. Ha! Dad was livid. Not at him, at me for not watching out for him. That was Europe. right before he... Engineering. Before I was sent off to the academy. Ez nyitva? Nyitva. Gyere anyukám, ez nyitva van. There is both an activation pod and a fabricator. That's odd. The fabricator is definitely not original to the ship. A Jupiter. Likely taken from the station. Poszter. Given the vessel's apparent age, perhaps it has been refitted. Yeah. Probably several times over at this point. Erre kéne mennünk. Én szerintem. Na, ha nem jössz, én megyek. Ez mi a bánat? Fúró, generátor. Hát lehet, hogy ezt beindítjuk, az összes létező izé ide jön. Ez pedig valami generátor lesz. És miért nem jön ez? Úgy látszik, még dumálnom kell vele. Gyere már, itt vagyunk. Na végre. Már rég megtaláltam, amikor te itt bohóckodtál. Ezért megfogom a segged. És húzhatsz. Hé, még le is söpörsz, jó van. I know these Pioneer-class ships pretty well. Igen? But this equipment... I don't recognize any of it. Na tessék, ismeretlennek And more is. importantly, what the hell is that? Hát nem tudom. Valami generátornak gondolnám. I'm betting it's the reactor. Egy reaktor, igen. I'm entirely unfamiliar with this design. How certain are you? Not at all. But its location matches this ship type, and with all these wires snaking out, seems the most likely suspect. I say we turn it on and find out. If it works, the ship should start generating its own power again. Jaj, de jó lenne. Which would give us stable life support. Exactly. Igen. I'll see if there's a way to turn it on directly. Do you want to give the Look, room a look, look. once-over in case there's an external control? Ez lesz. What are the odds this thing has... There are a number of wires coming out of the device. Can you see what they connect to? Might lead to something useful. Igen. Megnézhetem. Ez megy.
some of the wires from the device appear to lead back to this control console. Well, that sounds promising. Be right over. Igen, és még itt is van valami szar. It's offline too. The wires lead into that booth. Do you mind seeing if there's anything useful on the Oda other end? bemegy. I'll see what I can do on the console. Surprisingly, these components are still receiving power. It's a good sign. The reserve batteries are still working. Jó, ha be tudok menni, igen. Ebből mi lesz? Azt a szart beindítjuk, azt még nem tudom. Akkor indítom, api. Jack, this console just came on. Na, hála jó Istennek, de ki is kapcsolt. Did you do something? Ah, here we go. Unfortunately, not controls for the reactor. It's a console for a cargo lift. I'll try lowering it. Let's see if it leads to something useful. Whoa, wait a minute. Ó, ne. Biomass threat detected. Containment protocols engaged. Jack, come look at this. Ezek gyűjtötték? These canisters are holding ticks in some sort of stasis. Ez már inkább gyanús. Juno, What the hell? do you copy? Ó, papper. Jack, you can hear that, right? Hallom, igen. Daft. It would appear Juno is not alone after all. Juno, respond. What's happening over there? This is Captain Olivia Rhodes. Who are you? Olivia Rhodes. What are you doing on my ship? Your ship? Yes, my ship. What are you doing out of the habitat? We lost power. Juno brought us here to try Ha, and get ahelyett, lights. hogy örülné, hogy itt vagyunk, apikám. Never mind. Just stay where you are. I'll be there as soon as I finish rebooting the ship's power grid. Helen, out. Wait, És meg itt is hagyod a bánat minket. Hát, öcsém. Jack. Nem If he örült. reboots the power grid, what would that mean for these containment canisters? Hát, If they lose power, maybe we should find out from farther away. hát én nem tudom, hogy jó ötlete. Wrong with being a bit cautious. Containment protocols engaged. No, damn it. Aha, We're locked in. igen. Húzzam meg. We can remove the biomass by raising the lift. Right. I've got the lift controls. Get me power again. I'll start the lift as soon as the console's active. Aha, hát nem tudom. Tessék, Got it. Send me lift bezáródott. now. Come on, come on, come on. Power cycle Na initiated. bassza meg. Ne, ne, We're ne. not gonna make it. Auxiliary power initialized. Shit. Hú, most mit csináljak, apu? Apu. Apu. Anyu. Jack! It's locked. Hely, mit csináljak? Ó, bánatok kijöttek. Ó, itt van valami. System booting van. Jó van, bemászott. Reaction core controls initializing. Elindult. Valami. Nem hallok semmit. Csinálom. Conduit connected. Connected van. Másik. Megy be. Tarts ki. Conduit connected. Elindult a power. Reaction core prime and ready for ignition. Ready to engage. Ezt kapjátok el. Jó van, mennek is zabálni. Thanks, Jack. Nincs mit. That was too close. Hát ez Of nagyon. course, Liv. Hope you're glitching. Valami van, anomália. Most velem van Tré. Liv? What's happening? Nem tudom. Hey! Basszus kulcs. Ez kiütött rendesen.
Igen, ez volt az anomália. Ojjaj. Resolving profile conflict. Új. Boot up, jó van. Be tudod bootolni. Intelligence system. Athena, report. Sensors reading unidentified spatial anomaly in this sector. Igen. Cross-check Atlas database for similar phenomena. Acknowledged. Mi az a hang? No records found. Recommend mission abort. Valaki elkapott. Negative. Maintain course. The Kronos 2 remains priority. Acknowledged. Delta actual. Ez valaki más. 13? Ezek kik Delta ezek? 13? You appear to be in distress. Combat unit ráadásul. Who is Delta 13? I will take your response as confirmation. Delta 6, is there a problem? I suppose that depends, actually. Hol vagyok? Does Delta 13 often forget their own designation? Athena, 13 appears to be malfunctioning. Please advise. Possible EM interference from the anomaly. Ez valami emlék? Jaj, összezavartok, gyerekek. Warning. Electromagnetic event detected. Aha, Saturnusnál vagyunk. Affirmative. Recommend all units perform cursory systems check. Proceed. Units, please verify your operational status. Delta actual. Online. Delta 9. Online. Delta 6. Online? Delta 13. You're supposed to say online. Azt akartam, bazd meg. Online. Confirmed. Delta 13 appears to have recovered. The results may be temporary. Recommend monitoring unit for further malfunctions. Acknowledged. Delta 6. Delta 13 is your responsibility until further notice. Acknowledged. Engaging chaperone protocol. Delta 13, please confirm. Jó, confirmed, bármi is legyen. Excellent. Command hierarchy verified. Be advised, approaching Kronos 2 mining facility. Distance Kronos 2. 4,800 meters. Kronos 2. Did she say we are approaching the Kronos 2? Affirmative. Arról The station jöttünk. went dark several days ago. We're here to determine why. Aha. Only days ago. Then the current year is 2126. Correct. Though, if you are experiencing temporal uncertainty or internal clock discontinuity, Az you may hogy? need to reset. Perhaps a clean slate protocol. No, you don't understand. My name is Jack. I'm from the future. Or, rather, I'm from the present, but I traveled to the future, and now I'm back. But I don't know how I got here, or why I'm in this shell. Bonyolódik a helyzet. I Hát nem don't hiszem. believe there is a protocol for that. Delta actual. Short-range communications have intercepted a Most pre-recorded kiderül distress legalább mi call from the történt Kronos 2 a captain. mi időnkbe. És visszajöttünk 2160-ból, de nem tudom, hogy... Ott van Olivia. Aha. Kronos 2 is lost. Say again, my station has been compromised. We were hit by a debris storm caused Aha. by the arrival of an unknown vessel in our sector. Ez volt, amikor szétmentünk. Olivia az. That is my captain, Olivia Rhodes. Do you mean 13? Amiről, bazd meg? I already told Mondtam, hogy you, my Jacknek hívnak, nem name érted? is Jack. I served on the Kronos 2. Igen, ott szolgáltam. From the Kronos 2. If that were true, how are you here now? Hát honnan tudjam? I'm still figuring that out. Proximity alert. Sensors detecting unknown Aye, aye. devices in the area. Isolate and enhance. Kicsit belenézhetünk a múltba is. Ez mi? No matching records. The design suggests weaponization. Aha, itt Threat ez az assessment űrhajó. undetermined. Amit találtunk. Ships in the area. Igen. Scanning.
The SCI Ithaca and accompanying fleet are on course to pass within 47 kilometers of this location. That's too close. We need to establish a warning beacon. No civilian vessels should... Hopp, hopp. Ott az anomália. Athena, report. Warning, electromagnetic event imminent. Igen. Ó, és így kerülök bajba. De hogy kerülök én ide? Ezt nem értem én se. That was unconventional. Generátor. It only gets worse. Csináltál ezt. Recommend maintaining a minimum safe distance from the anomaly. Acknowledge. Begin deceleration for deployment. Prioritize threat assessment. Initiating emergency deceleration. Vectoring to nearest device. Deceleration complete. Be advised, the nearest device is directly off the port bow. Understood. Delta 9, take point with me. Na végképp nem értem. Affirmative. Beginning assessment. Second objective, establish a warning beacon. Remaining Vagyis Kronosz, bocsánat. That's us 13. Na, engedjetek már ki, hogy menjek. Recon Sat-3 indicates the device may be a form of torpedo. Moving to secure. Let's get moving. Warning, third electromagnetic event imminent. Ott az Anomaly pulse idegen detected. hajó. Ott a Kronosz. Aha. Történt valami. És visszamegyünk megint a jövőbe. Na, kíváncsi, hogy hol kötünk ki. Kronosz 2 Mining Strategies. Na? Jack! Jack! It's okay. Itt vagyok. Me, it's Liv. Liv? Aztán most ezt nem értem. You're all right. Igen, jól. Valami történt. Something's happened. El kell I'm neked not mondanom. entirely sure how to describe it. I pulled your memory archive while you were out. Your logs are flooded with all this bizarre data. Delta Squad, bio-torpedoes, something called the Ithaca. Jack, what is all this? What's going on?